बेयाव बाहागो लानाय जोंहा बिजन दैमारि आदा आरो गुबुन गुबुन जोंनि मानगोनां लिंहरजानाय गेदेमा नोंथांमोन प्रनिल दैमारि आदाजों लोगोसे बेयाव सफैनो हानाय जोंहा डक्टर जेकब बाग्लारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि আৰু আমাৰ ইয়াত উপস্থিত বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল মই সকলোৰে নাম ল'ব নোৱাৰিম ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কাৰণ আমি ছুটিকেহে কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ आरो जोंनि एबसुनि मिरुनि जिल्लानि दखरानि आगुनि आरो आथिखालनि मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों गिबियावनो आङो मागो दमासि आरो गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बावहरबाय भगाली बिहु बा माग बिहुर उपलक्षे সকলোকে মোৰ আন্তৰিক পুনৰ শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি সকলোৱে জানো ওদালগুৰিবাসী হিচাপে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী আমি একেলগে